Ova istinita priča bit će utoliko interesantnija ako se zna da je retko ko čuo za Loznicu i ovaj deo sveta. Tačnije, mali grad u zapadnoj Srbiji, a opet nema čoveka na planeti Zemlji ko nije čuo za Prvi i Drugi svjetski rat. Loznički kraj upravo predstavlja vezu slobode između ta dva rata. Kako? Tako što je u oba svjetska rata barjak slobode krenuo iz Loznice, ali krenimo redom. Loznica, jedan od manjih gradova Srbije, na zapadnoj granici sa Bosnom i Hercegovinom, ima veliki značaj u staroj Jugoslaviji, a kako Jugoslaviji, tako i u celoj Evropi. Davne 1941. godine horde Wehrmachta, nemačkih nacista, harale su celom Evropom. Ofanzive su se vršile svuda po svetu. Niko nije mogao da stane na put tadašnjoj nemačkoj sili, koja je imala u planu da pokori ceo svet. U to vreme, nesložna Jugoslavija, zvuči li vam odnekud poznato, bila je lak plen moćnoj nemačkoj soldateski. Snažnim blitzkriegom, cela država je, uz pomoć onih koji su ih jedva dočekali, bila okupirana. Narod ovog kraja je već jednom bio najhrabriji u Evropi, kada je platio veliku cenu, ali je srpska vojska izvojevala prvu pobedu u Prvom svjetskom ratu u boju poznatom kao Cerska bitka, i kada niko nije verovao da se to može ponoviti, oni nisu gubili veru. Hrabri komandanti jugoslovenske vojske i vođe četnika u Mačvanskom okrugu odlučuju da podignu ustanak u manastiru Tronoša 30. avgusta 1941. godine. Na ustaničkom skupu bili su prisutni potpukovnik Veselin Misita, artiljerijski kapetan prve klase Dragoslav Račić, iguman manastira Georgije Bojić Džidža, poručnici Lazar Savić i Ratko Martinović, rezervni poručnik Nikola Gordić, a također i britanski obaveštajac Herbert Müller. Za komandanta i glavnog čovjeka koji će sprovesti ovaj napad bio je izabran potpukovnik Veselin Misita, gdje je imao oko 1700 ljudi sa oružjem. Glavni plan bio je oslobođenje od Nemaca. Reći ćemo par reči o potpukovniku Veselinu Misiti. Rođen je 19. marta 1904. godine u Buni kod Mostara. Srednju školu i gimnaziju završio je u Banja Luci. Posle upisivanja Vojne akademije u Sarajevu, upućen je na školovanje u Francusku i Čehoslovačku, gdje je naučio francuski i nemački jezik. Sa već 37 godina dobija čin majora, što je tada zvanično najmlađi major u Kraljevini Jugoslaviji. Moramo napomenuti da je Misita bio pravi atleta i sportista. Pre rata je pobedio na armijskom takmičenju u skijanju. Pre ustanka u Loznici bio je jedan od oficira u Banja Luci koji nisu priznali kapitulaciju države. Ostao je veran vojničkoj zakletvi. Napad na Nemce se vršio suprotno od planova glavnog komandanta jugoslovenske vojske u otadžbini, Draže Mihajlovića, samo zato što se Veselinu Misiti nije svidelo to što se napad odgađa. U Loznici je tada bilo oko 1000 nemačkih vojnika koji su bili dobro utvrđeni u zgradama Doma kulture, današnjeg Vukovog doma, kafane Lazara Hajdukovića i Lozničke gimnazije. Ujutru 31. avgusta zazvonila su zvona manastira Tronoša, što je značilo početak ustanka u Loznici. Potpukovnik Misita kreće sa 1700 svojih mobilisanih jadarskih četnika na Loznicu. Prvi cilj im je bio da upadnu u kafanu kod Laze Hajdukovića, gdje Misita izvodi jedan neprikosnoven potez. Naime, on upada kroz prozor i počinje da baca bombe po celoj kafani, gdje su Nemci imali jedno od većih utvrđenja u Loznici. Nažalost, u toj istoj kafani biva streljan na čelu svoje čete. Govori se da ga je mitraljezom streljao sam Laza Hajduković, koji je i sam posle rata bio streljan za kaznu,
ali pravu istinu verovatno nikad nećemo saznati. Dalju komandu posle gubitka Misite preuzeli su iguman Georgije Bojić Džidža i kapetan Bogdan Drljača, koji su hrabro savladali nemačku vojsku i zarobili čak 93 nemačka vojnika. Tu sliku su poslali u svet. Ovaj podvig bio je nesumnjivo šamar u lice tadašnjoj gordoj sili, čin poniženja i nesumnjivo jedan od najvećih udara na tadašnju nemačku državu. Posle uspješnog ustanka u Loznici, leta 1941. godine, Loznica postaje prvi grad u Europi koji je oslobođen od strane nacističke vlasti. Istorija se i ovaj put ponovila, na istom mestu, u istom gradu. Postoji li bar još jedno slično, po hrabrosti, mesto u svetu koje se može podičiti sličnim podvigom? Kao što smo spomenuli na početku, jedan mali grad u zapadnoj Srbiji je uspeo da se oslobodi od najveće sile sveta u to vreme. Kasnije, kada se pročuo glas o oslobođenoj Loznici, širom Srbije počela su da se oslobađaju mesta kao što su Bogatić, Banja Koviljača, Krupanj, Bajina Bašta, Kosjerić, Požega, Gornji Milanovac, Čačak, Ivanjica, pa čak i Užice. Ratove za oslobađanje navedenih gradova su čak nekada zajedno dobijali partizani i četnici. Generacije našeg naroda nisu ništa učile o ovome. Istina se krila, a učila se neka druga. Teško je bilo kome, i pored ove istinite priče, da prizna svoje neznanje i zablude. Zato se na kraju ove priče moramo izviniti neobrazovanima koji su učili da su četnici osnovani da napadaju druge narode. Ako se nekad i desio sukob sa drugim nacionalnim vojskama, to je uvek bilo sa izrodima iz naroda, čiji su pojedinci sarađivali sa okupatorom. Najčešće sa ustašama ili Handžar divizijom, koji su nažalost mahom kasnije prelazili u partizane, dovršavajući tamo ono što su ranije započeli pod nacistima. Četnici su nesumnjivo bili narodno-oslobodilačka i antifašistička vojska, potpomognuta saveznicima, uglavnom Englezima, istim onima kojim kasnije okreću leđa i politikom Churchilla da pomognu partizane. Srećom, američki saveznici i dan danas ne spore ulogu četnika, odnosno prave jugoslovenske vojske u Drugom svjetskom ratu, ali o tome nekom drugom prilikom. Misita je ostao jedan od najvećih heroja četničkog odreda, što su čak i partizani prihvatili, ali nažalost, usled takve političke partije, odlučili su da se to ne treba spominjati. Vođen srcem i emocijama za svoju državu, Veselin Misita je stradao za narod. Znao je u šta kreće, pa ne sumnjamo da bi ga pomisao da će umreti odvratila od cilja. Jedan mladi potpukovnik željan da svom narodu opet donese slobodu, dao je život, ali oslobodio je jedan mali gradić i tako otpočeo oslobađanje cele Jugoslavije. Uostalom, da nije bio takav i da je odlučio da na Nemce baca cveće umjesto bombi, da li bi se danas o njemu ovako pričalo? Ostaće večna uspomena za ovim herojem. Kao što pesma kaže, slobode nam sunce sinu, što otpoče u Podrinju.